السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ تلاميذ تالتة إعدادي، إليكم درس حول الدم ومكوناته. Donc dans ce vidéo nous allons parler sur le sang et ses composants. D'abord les fonctions essentielles du sang. وظائف الأساسية للدم. Le sang transporte l'oxygène, les nutriments. Les nutriments tels que le glucose, les acides aminés, les sels minéraux, les vitamines, etc. Aussi, le sang transporte les hormones indispensables à la vie de nos cellules. En retour, il évacue les déchets vers les organes d'élimination comme les reins ou les poumons. Le sang joue également un rôle central dans la défense de l'organisme contre les agents pathogènes, tels que les bactéries, les virus, et en cas de blessure, il assure lui-même la réparation de vaisseaux sanguins. Le sang véhicule aussi des messagers chimiques, qu'on appelle les hormones, essentielles à la régulation et au bon fonctionnement de l'organisme. Il contribue au maintien de la température corporelle et à la régulation de la chaleur dans l'ensemble du corps. Donc, on va passer à parler sur les constituants du sang. Un tissu très organisé. Le sang est un tissu très organisé. Il est composé d'un fluide salé, le plasma, dans lequel circulent trois types de cellules: les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Pour un globule blanc, il y a environ 50 plaquettes et 1000 globules rouges. إذن الدم يتكون من البلازما التي تمثل حوالي 55%، ومن خلايا دموية التي تمثل 45%. الخلايا هي الكريات الحمراء، الكريات البيضاء والصفائح الدموية. بالنسبة لكل كرية بيضاء هناك 50 صفيحة دموية و1000 كرية حمراء. Nous allons commencer par les globules rouges. Les globules rouges transportent l'oxygène des poumons vers les tissus et captent en retour le gaz carbonique afin de l'évacuer lors de l'expiration. Ce sont les cellules les plus nombreuses dans le plasma, de l'ordre de 5 millions par millimètre cube de sang, également appelées érythrocytes ou hématies. Ces cellules contiennent une protéine, l'hémoglobine, capable de fixer l'oxygène et qui donne au sang sa couleur rouge. Leur membrane est hérissée de protéines, les antigènes, qui déterminent l'appartenance aux différents groupes sanguins. Un manque de globules rouges, on parle alors d'anémie, entraîne une forte fatigue. La transfusion de globules rouges peut être nécessaire lors d'une grave anémie ou d'une forte hémorragie. إذن بالنسبة للكريات الحمراء، الكريات الحمراء هي عبارة عن خلايا بدون نواة، خلايا مقعرة الوسط وبدون نواة. هذه الخلايا قد يصل قطرها إلى حوالي 7 ميكرومتر. تلعب دور مهم في نقل ثاني الأكسجين، وكذلك تساهم في نقل ثاني أكسيد الكربون.
كذلك الكريات الحمراء تحمل مواد كيميائية تسمى بالخضاب الدموي، وهي التي ترتبط بجزيئات ثنائي الأكسجين أو بجزيئات ثنائي أكسيد الكربون. في حالة نقص عدد الكريات الحمراء قد يصاب الشخص بفقر الدم. في هذه الحالة نقوم بحقنه بدم شخص آخر. الآن نمر للكريات البيضاء، les globules blancs. Les globules blancs ou leucocytes jouent un rôle capital dans la défense de l'organisme contre les agressions extérieures, bactéries, virus, parasites. On en dénombre entre 4000 et 10 000 par millimètre cube de sang. إذا بالنسبة للكريات البيضاء هنايا الكريات البيضاء هي خلايا ذات نواة، عندها نواة لها حجم كبير بالمقارنة مع الكريات الحمراء، قد يصل قطرها إلى حوالي 25 ميكرومتر. إذا هنا قلنا الكريات الحمراء عندها قطر قد يصل إلى 7 ميكرومتر، لكن الكريات البيضاء لها قطر قد يصل إلى 25 ميكرومتر. الكريات البيضاء تلعب دورا مهما في الدفاع عن تمامية الجسم، وذلك بالتصدي للجراثيم والفيروسات وكذلك بعض الطفيليات التي قد تصل إلى الجسم. أما بالنسبة لعدد الكريات البيضاء فيتراوح ما بين 4000 و 10000 كرية بيضاء في كل مليمتر مكعب من الدم. Maintenant nous allons passer aux plaquettes. Les plaquettes permettent d'arrêter les saignements, de prévenir ou de stopper les hémorragies. On en compte de 150 000 à 400 000 par millimètre cube de sang. إذا بالنسبة للصفائح الدموية هي خلايا صغيرة لها قطر صغير قد يصل إلى 4 ميكرومتر من 2 إلى 4 ميكرومتر. هذه الصفائح الدموية قد يصل عددها إلى 150 ألف إلى 400 ألف صفيحة دموية في كل مليمتر مكعب من الدم، وبالتالي فعددها أكثر من الكريات البيضاء. دورها يتجلى في انحباس النزيف، وكذلك في انحباس كذلك سيلان الدم. Maintenant nous allons passer au plasma. Le deuxième constituant du sang. Nous avons parlé des cellules, maintenant nous allons parler sur le plasma. Le plasma est la partie liquide du sang composée à 90% d'eau salée. Il permet aux globules rouges et aux plaquettes de circuler dans le système vasculaire. Il apporte également les substances nutritives aux tissus dont il recueille en retour les déchets pour les acheminer vers les organes d'élimination. Le plasma contient des protéines. Le plasma transporte, donc le plasma contient des protéines. Le plasma transporte également des hormones et d'autres molécules. إذا بالنسبة للبلازما هو سائل شفاف أصفر يحتوي على 90% من الماء، نجد به 90% من الماء.
هو المسؤول عن نقل الخلايا الدموية، الكريات الحمراء، الكريات البيضاء والصفائح الدموية، وكذلك مسؤول عن نقل عدة مواد مذابة كالثنائي أكسيد الكربون، وكذلك مواد القيد. والسلام.